Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dulur Mancing. Kita mancing di sungai, Lur. Wah, saya dapat kodok, Lur. Ini rame ke mancing wong iki. Saya dapat kodok, Lur. Coba pakai. Lah. Kecengkang. Hah? Gawannya lah. Pakai udang kupas. Kenapa udang kupas? Karena kulitnya dikupas. Mudah-mudahan cuaca cerah sampai sore. Kondisi air lagi rob. Mancing di ujung. Langsung. Iya. Saatnya. Berat iki. Berat. Bener nyemplung, Pak. Durung kok. Masih sibuk ya. Ramai. Si rame. Jalur pinggir. Tinggal golek babon. Golek babon foto wae.
Mini-mini lur. Watang ora? Semene-mene kabeh. Berat. Urung. Kayaknya suara kucing. Target babon. Target lagi. Pasang orang babon. Video larang. Pasang. Halo. Sehat, Lur? Mancing-mancing. Kita pakai umpan udang hidup loh. Dikit. Yang narik. Terasa gede-gede ya, minimal 1,5 kilo lah. Kempol. Aku udah rakitan yang kini lur, yang wis tinggal pakai. Koi. Woi, narik terus. Narik terus runduk. Lele Tiongkok. Ini teka. Lawas suram rene. Aduh. Tangan jarene. 9. Ning kiper. Kiper wis dapat ya. Dapat. Wah. Berarti telat mrene niki. Oh, minum, Pak. Kowe kok. Banyunya lagi mancing awan iki ya? Iya. Lagi bagus, Mas. Mantep ya. Rutune cilong wae. Gaw kilong ya? Hah? Gawar kilong. Ora. Hari orang mah kendukang orang maju. Iya kilung mah. Aduh.
Top jane. Bantang bae. Kaget wah. Lagi dobat nuwak aja kakak. Kena. Ngaya. Sing gitu wae. Iya sih kan. Oh, kene. Iya. Oh. Lahir gitu. Pisahan ya sing mati kuriku iwak kue doang ya. Iya. Kan obate ku Lah ya kan pada ning banyu ripe. Iya benar. Kita kadang heran. nek obate ku sing hebat. Yang khusus yang mati ya. Wah kayak apa? Coba ke Lampung, guys. Dapur. Berarti obat tur. Ya. Barang ya orang hebat ya, makanya ya. Hah? Rumah siapa tahu ngobat. Iya. Aman oke. Aman oke. Tuh ngarepan kene. Orang-orang urip Engko di situ. tegar kaya ora. Apaan? Tek ya pasti kan. Yo, tarik kono maning. Tanda-tanda lengkap.
roboh berarti nyangkut ya. Lah biawa. Nih, Babon. jangan cari. Uliwak gede. Mau kurang tema mak jebrok kan terus nyamperi. Malah diselulupi. Wah iya goyang-goyang kok melan. Wih, cak loro nek.
Oh, di kepiting lor. Oleh piting. Boleh kepiting guys, rajungan. Ya, ya. Oh, nung lepasnya rada susah gitu. Nancep nih kayak. Ya tidon ke lah. Was, nyakot, kertang ora. Boleh kepiting. Mana kena 20 mah yo sate goreng terus. Ya, bukan tunggal ya. Anak wadah ora. Anak wadah ya. Tambahi. Kunci ya, Pak. Nakal banget yakin. Push, corane kegawai wak. Goreng crispy. Orang dolet guys. Hmm. Poin.
Sarang babon. Pas mulai ya. Omahe guys. Lat gas. Joran saya mengkuk-mengkuk. Doyan. Dasar. Doyan guys. Iwake. Kereta kena langsung disamber dikeceli mandan suwe. Ngan mampu. Oh. Ko, Dia ngapa mau? iya. Babon, babon. Wih. Ngangkat lur. Yo. Mimin nih.
Yes, yang penting rame. Kenapa iki? Hmm. Acor. Sapet terus. Oh, iki nyawanen kene. Walah. Kan mending. Ngono gue kan. Jangan, ngina banget yakin. Trek. Trek. Landuk. Orang hebat lu. Sing gacor ge. Kape terus diobat ya. Panik ya udah mulai dari.
panik ya denger kowe iki. Panik. Nyut. Jengklet ora apa-apa. Di sini mesti entak kumpulnya ya. Masih. Keretakannya langsung disambar. Wus. Dan guling mangan kok. Kena ke. Ku, pangan ke? Apun. Nyantel. Pangan jane. Gawa. Nara. Diwadahi iki. Gunung buri. Lho.
Wih, di. Oh, pantesan. Apa itu? Kawak dulu pon. Ganti lagi tahan. Sampai berapa naik jebol. Jarang ya, Pak. Cuma rekasa. Cuma ngel. Apanya? Gone. Awet tinggi ya. Iya. Pancing, dapat pancing lur. Burung-burung nyangkut nih. Bandule opo iki? Si. Bos, Busi. aja diturun di sit. Hah? Aja diturun di sit. Waduh, Ana iklan. nah pulau lewat. Iku dipancing iku. Galak kok kena pasti.